open your mouth. Say, Mama, open your mouth. Open your mouth. Ah. Sige pa, one more time. One more, oh. E. Ah. Okay si Maxi. Ah. E. Oh. Ah. Okay? Mag-dentist gulo na siya, Lai. Thank you. Balik pa, one more time. Open your mouth. Ah. Very good. Look up. Very good. E. Sana. Asa yung E? Very good. Oh. Si Maxi na po ni mo, Lai. Oh my God, you have new teeth! Yay! Bravo! Thank you. Nalingam. A few moments later. Hairstylist. Hairstylist na po diyan ko. Kurat na ni siya kasi mutan sa inyang wala. Unsa man kuan drama sa hairstylist. Medyo kumuman na kaya akong trabaho mo. Nagpayagi pang sulat-sulat si Mama Dere. Uy! Unsa man hairstylist di ana nga. Mubaba man sa kuan. O di na mubalik ang customer na boy kay mubaba man ka. Putlan makagbuhok na imong mother. Ngayon, ano mo mag-hairstyle, Ma? Boy, Ayaw pa. ikaw may hairstylist boy, di ulit man pwedeng hairstylist mga anak as customer boy. Ano ko mag-hairstyle, boy? Nay. Nga lagi sige lay ngani day mo magkuan, sir. Mag-hairstyle, sir? Mura og karon pa ko ani. Di ala, unsa man pud ni? Ako'y mabalik akong iyo. Mapiang mo ng customer ni mo boy og ikaw may hairstylist boy. Wala na lang kas akong hair. Unsaon na naman na unsa mo kuno unsa mo shampoo lay? Ha? Ako. Agoy. Sino? Gi-record mo na ko ni. Oh, unsa man na? Tie my hair, babe. Let's see. Tie my hair, please. Here, tie my hair. Do you know how to tie my hair? Yeah. Put it on my hair. Come on. Tie it. Naawon na natin. Kabalo na siya lay. Ambot lang. Sige Dabi, you try boy. Pwede Hindi tayo na kabalo. Unsa ka mo kuno og ana ra niya sa ibabaw lay oh. Magkot ba din ni mo boy? Sure na boy. Sige sayo boy sayo.